Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نقدم لكم gâteau بالفواكه. Je vais vous présenter un gâteau aux fruits. J'espère que ça va vous plaire، نتمنى غادي يعجبكم. ما تنساوش تشجعوني. N'oubliez pas de m'encourager. Je vous souhaite un bon visionnage. نتمنى لكم فرجة ممتعة. Alors, il vous faut 500 g de mascarpone, 120 g de sucre glace bien tamisé, 20 centilitres de crème liquide entière et une cuillère à café de zeste de citron. المقادير اللي قلكم 500 g mascarpone، اللي قلكم 120 g سكر ناعم، اللي قلكم 20 سنتيلتر قشدة طرية، واللي قلكم مغرفة قهوة تاع مبشور الليمون. Il vous faut 2 sachets de chantilly اللي قلكم زوج تاع لي ساشي تاع لا شانتيفيكس. هاد لا شانتيفيكس تحكم في الكريم شانتيي وما تخليهاش تذوب. Et il vous faut 2 cuillères à soupe bien bombées de flan de vanille، واللي قلكم زوج مغارف تاع الفلان bien bombé تاع الفلان تاع لا vanille. J'ai commencé à mélanger ma mascarpone avec une vitesse moyenne et après je vais accélérer. غادي درت الماسكاربون يتخلط بلا فيتاس الاولى صغيره ومن بعد غادي ندير له لا فيتاس الكبيره. Je rajoute le sucre glace et je vais remélanger. غادي نضيف السكر ناعم ونعاود نخلط. Je rajoute le zeste de citron comme vous voyez. نضيف مبشور الليمون كما راكم تشوفوا. Je rajoute la crème et je mélange pendant 3 minutes. غادي نضيف القشدة الطرية ونخلط مدة 3 دقائق. Je vais racletter les côtés et je remélange. غادي نكرط الجناب ونعاود نخلط كما راكم تشوفوا. Comme vous voyez, la crème elle est bien montée, elle commence à se tenir. Je rajoute la chantilly كما راكم تشوفوا la crème تاعي طلعت دونك ما تشد في روحها. غادي نزيد لها la chantilly ونزيد نخلط. Je lui rajoute les 2 cuillères de flan et je mélange pendant 2 minutes. نضيف لها الزوج مغارف تاع الفلان ونخلط مدة 2 دقائق. Regardez comme elle est bien onctueuse, elle est bien montée. شوفوا كي راهي شادة روحها وطلعت مليح. Je vais vous montrer maintenant l'étape du biscuit. غادي نوري لكم دروك المرحلة تاع البسكويت. Première couche, il vous faut du biscuit sec. Là, j'ai utilisé du spéculoos et du petit beurre. Et je vais avoir besoin de 125 g à peu près de beurre fondu. Et là, je vais rajouter un peu de noix. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez vous en passer. الطبقة الأولى يليق لكم البسكوي ناشف مرحي، غادي نرحيه. أنا درت البسكوي سبيكيلوز مع البتي بور يليق لكم 125 تقريبا غرام تاع زبدة دائبة. وهنا غادي نزيد شوية جوز للذوق، ما تنجموا تستغنوا عليه. Voilà, ils sont bien concassés كما راكم تشوفوا. طحنته خليت شوية لي مورسو هادو pour donner du croquant. غادي نزيد لي نوا، غادي جو في راجوتي لي نوا باردون. غادي نزيد الجوز. Je vais mélanger. غادي نزيد نضيف له
الزبدة دائبة. Je vais rajouter le beurre fondu. Voilà, غادي نسقيها شوية تاع الجو كما راكم تشوفوا. Je vais l'arroser avec un peu de jus comme vous le voyez. Pour qu'elle devienne tendre. باش تجي شويه طريه. Il faut bien écraser. ضغطوا مليح كما راكم تشوفوا. غادي نزيد لها شويه جو يخصها. Je vais lui rajouter encore un peu de jus, lui manque, comme vous voyez. Voilà, je vais le mettre dans le frigo pour que le biscuit absorbe bien le jus. غادي نديره في الثلاجة باش هذاك البسكوي يشرب كاع داك الجو. Et on se retrouve juste après. Pour la dernière couche, il vous faut un demi-litre de jus au choix. Moi j'ai pris là du multifruit. Voilà. Il vous faut 2 sachets de flan à la vanille. Et il vous faut 2 cuillères de maïzena, 2 cuillères à café. Alors pour le jus, moi j'ai pris du multifruit. Vous pouvez mettre du jus d'orange si vous voulez. الطبقة الأخيرة يليق لكم نص لتر تاع عصير. هنايا درت عصير مخلط. نتوما تنجموا ديروا عصير تاع برتقال ولا اللي يكون عندكم. واللي يليق لكم 2 تاع لي ساشي تاع الفلان تاع لا فاني. وليق لكم 2 مغارف تاع قهوه تاع المايزينا. On va mélanger tout. غادي نخلطوا كلش. غادي نبدا بالمايزينا. Je vais commencer avec la maïzena, donc 2 cuillères à café. 2 مغارف تاع مايزينا. نديرلها شويه جو. Je vais mettre juste un peu de jus pour la diluer باش نخلطها. Je vais finir le jus. نكمل الجو عصير ونضيف الفلان بشويه. Je rajoute le flan petit à petit. J'ajoute le deuxième. Je mélange bien. نخلط مليح. وغادي نديرها تغلي على نار هادئه. مادامها تغلي مادامها طيب باردون. وانا نخلط حتى لي تخفف. Je vais la mettre à bouillir à feu doux. Tant qu'elle est sur le feu, je vais mélanger jusqu'à qu'elle devienne pâteuse. Voilà, je vais la mettre sur le feu et je mélange jusqu'à qu'elle devienne pâteuse. Voilà, ونخلط ما نحبش حتى اللي تتخطر. هيا لي لا كريم راهي خطرت كما راكم تشوفوا. هي غير دير لي بول هكا صايره خاطره.
Ma crème est pâteuse, comme vous voyez. Dès qu'elle commence à faire des bulles, c'est comme la crème pâtissière. Ça y est. Vous éteignez le feu. غادي نطفي عليها الفرن. غادي نخليها تبرد حتى ملي تولي دافيه. غادي نفرخها على الكاطو. غادي نوري لكم كيفاش ديروا. Je vais la laisser refroidir jusqu'à qu'elle devienne tiède et après on va la verser sur le gâteau. Je vais vous montrer comment. Astuce. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez remplir votre évier avec de l'eau froide et vous mélangez jusqu'à qu'elle tiédit. Vous en avez pour 2 minutes. Voilà. فكرة لكم معلقين تعمروا الليفي تاعكم بالماء بارد وكمصاو تخلطوا هكا حتى اللي تدفى. عندكم واحد 2 دقائق بالخف. Voilà, j'ai sorti les biscuits du frigo. Je vais vous montrer maintenant les étapes pour les couches de crème. Voilà, أنا خرجت البسكوي من الثلاجة وغادي نوري لكم المراحل تاع الطبقات تاع لا كريم. بون غادي نوري لكم الطبقة الثانية بلا كريم شانتيي اللي درتها tout à l'heure. Je vais vous montrer la deuxième couche que j'ai préparée tout à l'heure, la crème chantilly. Voilà, je vais commencer à mettre la deuxième couche. Vous étalez bien. فرغوها مليح كيما هاك. فوالا راني كملت الطبقة الثانية. غادي ندير الطبقة الأخيرة. J'ai fini la deuxième couche. Je vais mettre la dernière couche. Vous mélangez bien. خلطوا مليح قبل ما ديروها. Elle est bien tiède. راهي دافيه ما راهيش حاميه بزاف وما تخلوهاش تبرد بزاف لاخاطش تخترب بزاف ما تطيقوش عليها. faut pas la laisser refroidir trop sinon vous pouvez pas la couler. هكذا Voilà, on l'étale bien, نديروها partout. نسرحوها في الوجه. Voilà, mon gâteau est terminé. Je l'ai décoré avec des oranges et du kiwi comme vous voyez. Vous pouvez le décorer comme vous voulez, c'est selon le goût. Voilà, الجاتو تاعي كمل. راني زوقته بالبرتقال والكيوي كما راكم تشوفوا. تنجموا تزوقوه كما تحبوا على حسب الذوق. غادي نديره في الثلاجة على الأقل ساعتين ونتلاقاو في الطبق التقديم. Je vais le mettre au frigo pendant minimum 2 heures et on se retrouve juste après pour la présentation. Voilà, mon gâteau est terminé. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Voilà, الجاتو تاعي كمل ونتمنى هذه الوصفة عجبتكم غادي ديروها ونقول لكم إلى اللقاء إلى الموعد قادم إن شاء الله. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes إن شاء الله. والسلام عليكم.